যখন যেখানে থেকে যে গন্তব্যতে যাও তখন ওই গন্তব্যস্থানের তো তোমরা পারফেক্ট ঠিকানাটা তো নিবে না তো ওখানে নারী পাঠাই দেন ওই সেকেন্ড অফিসারে কইছি কারণ আমরা ম্যাডাম তারা পরে যাবে আগরতলা থেকে বাইরে হইছি কত সময় তাইরে বই রাখলা কেমন আমরা আমরা ঘন্টা প্রায় লাগে যাব সাপোজ আমরা মহিলা কমিশনরা আইছি কিন্তু এই লেগেছে আমরা এইখানে যে জিগাইমু যে আমরা কি থানাতে ধরি না জিগাইমু আমরা কি থানাতে জিগামু না না এটা তো ইলিগাল আমরা তো এখানে ঘরে আইমু অন্যায় খেলাইকা আসলাম যে বন রমফ্রিকা রমফ্রি নাইনো শাস্তি রথং আবনি রমনা নাই নাইখাঙ্গা প্রিয়া নর যতলা খাইয়ে ইউনাইটেডলি থামसा খাইয়ে मा কলাইনাই मा থাংলাইনাই मा ফেলাইনাই তা বুঝিখা নিরম মাছ বানাইতা কোর্টে কেস হইছে কেসের রায় যদি দিতে হয় সবাই সহযোগিতা করবেনি কমিশনারে কোর্ট কেস কেস থামলে কেস থামপ্র কি নিরম সংজংনাই অব গতনা তো কবই যে দালান কে নিরম কবই হিনি নিরম সাইমানাই বিলে গেতে গাইছে কে না আবনো নিরম আসলানো শাস্তি দে নাই কে নিরম ইসং শাস্তি নাই আবতি সানাই না কে শাস্তি নাই ya de সানাই বাবা প্রয়োজনে সাক্ষী দিব নি সাক্ষী রনাই দে আমাই ঘটনা খানো আবা চালা বন রমফ্রি খানো তুমি যে শুনছো এটা কইলে লিব প্রয়োজনে কইবে মানে না mi tong kata hajar tong ti to bangana phali ya mane phun bai sahar lai po mane o case no go rosai hardi mane o case tak lai lai chidi mane noro ko diran tong nai kai sela di bo diran tong nai de anti ro kai case of tar lai chidi amsung nom be ba sung rang busha ni be par tu hinge ba sung lag der lag na hai ri manu nei mane sahar lai ta phun ba 2 কোটি সে গ্রিদা মানে হনি সাথে আছে abro ke niro bo hai khlai thai hamani le rang bai ni mansan mana pai de ma abro ke niro mansan ba chung bo ba hai ta sagata chin bo to dera si thang ang kai mai char man to ngi thang ang kai chung pai li a mana chung pai ja ya mo kai ni sagata se ala kam kes na nai ala kam ki ka ha dia pai bo le ek de lo ka ka de ma to টাকা দিয়া তো সম্মান পাওয়া যায় না ঠিক আছে খাবো সাকা কি কথা কয় আপনি একজন সাক্ষী থাকবেন নি যে আমরা এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত চাই শাস্তির পরে তদন্তটা ঠিকঠাক হইতে গিয়ে আপনি যদি কোর্ট বা থানা ডাকে আপনি যাইবেন তো যাইবো অবশ্যই যাইবো মানে তিনি আজকে তোমার সাথে ওর সাথে হইছে আরেকদিন এমন হইতে পারে তোমার সাথে বা তোমার মেয়ের সাথে ও আমার সাথে হতে পারে এটা এই লেগে আমার সাথে হতে পারে ওইটাই যদি থানা বা মহিলা কমিশন আপনারা ডাকে আপনারা আমরা একটু সহযোগিতা করে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তটা যাতে হয় নেক্সট টাইমে যাতে না হয় এর মধ্যে যে করছে যে অপরাধীরা যাতে শাস্তি পায় de abono kaham ke nai je ke procession jodi court nimbisinti phano kaham ke nai je ke ni ro khorang te sadi jeng bonjo ni loge tong buchika মানে ন সাপর মাখা তো খরক পিছা মানে 100 বার tong মানে তুমি তো কেস ন তো ইয়া করলিয়া না কেস তো খাসি না এবং এটা কিন্তু অনেকটা টাইম লাগবে আজকে হইছে আজকে আমরা সবাই এটা না বছর 2 বছর টাইম আপনারা কম ছিল না এখন যে না তুমি সে কথা নিয়ে বাজারে সাথে কমাই ছাড়া তো ওই না ছোট ছোট লোক পান বাড়ি সামান লোক গান বাড়ি বস কোন সিমা খাই কোন সবাই তো তো মো তো তো আরে কোন কই না দে মো তো হা পৃথিবী সারা পৃথিবী সে বড় কই মানুষ গান মেটা ফেলে থাকা মন যাও আর ছবিটা দিয়ে আমরা কি এখানে কি একটু দিনেটা পারলেন না যে পানবাড়ি রাস্তাটা কোন সাইডে তারা দুজন কথা কইছে জনগণের লগে দেখো দিদি আপনি তো অবশ্যই আমারও একটু নেলে কল করতে পারো আমি আমার মনটা একটু মানে কিরকম সে বাড়ি লাগছে ছবিটা দিয়ে মনে রয়েছে তখন আমি কল করি যে আপনি ওইখানে রয়েছেন আমার তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে গা Tini cengoro kaisa monggia kamini angkoro sini bukhuk Malaikha khariok ma singsa bakha kham singsa khlai jeng kaisa ghotona no khnawi jeng khasigi phaika
महिला कमिशन बहुत चेयरपर्सन चिने बुखुक चिने ऑफिस नि आं खरसा मेम्बर चिने महिला कमिशन नि आति जमातिया ओमा हेकेने चिने बुखुक रok tong so ओमा हेकेने खासिगे फाइका बरिने आ जेरै बसा आसके वानामा सिंसा आरो आसके सेलेंमा सिंसा आसके किरिमा सिंसा काइसा घटना न खानावै जों खासिगे फाइमानि कखे ओमा हाइसि जों ओमा हाइ महामारिनि जरावो जों ओमा हाइ बेलायखेनो बरकनि कथां थांनानि बा थैनानि ओमा हाइ काइसा घटनानि जरावो तमाहाय ओमा हाइ समयनि जरावो ओमा हाइ घटना मानो जों बेलायखेनो निन्दा खालायो बेलायखेनो सेलेंगो बिसेसकै चिनि दफा खुंथाय बारा दफा रनां ओमनो बात्तार नानि मुसुङो ओमनो नेरनो सानानि मुसुङो चिनि बोरै बोसारनो प्रोटेक्शन दानानि बाङै बुमा रटेक्सिसा हुस गोनां उंदि बोसारनो बोरै बोसारनो गान्दाव टेक्सा तंदि ते ओमा हाइखेनो जेब्रो रक जाया खायनाय बनो शास्ति रनानि बागै जतनो खरांथि सासुरदि जों महिला कमिशन ते प्रशासन जों जतनो गाना तंनाय निरबसु नसुबासुदि अबनो जों नायो ते काइसा हाखेनो खालगै चिनि तमाहाय बोरैबो सानो या कारि रयावै बनि गान्दाव जों मा बासानाय कनि कसारो जों खाना फाइका तमाहाय हमानिले रांरि रवै अमन मुथुनानि अब किन्तु ताबुकनि जुगाव रांरि बायख्लायै मान सन्मान नमाया ताबुकनि जुगाव आसके ससियेल मिडियानि जुगाव जेब्रो रमाहाय सेलेंमा सिंसा मानसुकनाय बरनो जों बेलायखेन दिक्कार जानोबो बेलायखेन सेलेंमा सिंसा होनै आं जों सोसाइटिनि बेलायखेन बर हेम्पार बर थानि सिखारनानै बाङै जों महिला कमिशन ते जों सोसाइटिनि जे बर जतनो खारांथि सानाय टिल द एन्ड चिनि अमो गाहाम बिचार माया सागजारातै आं बेलायखेन जतनो हामबाय चिनि महिला कमिशन नि जोंनि रनो जतनो जानोबो जों ओमहाय गोबां मा आनासे खना खनाव तंनाय र निरो ओमहाय के घटना के निरो किसा सुबा बाय जदि बोरिबो सारकनि प्रोटेक्शन नि बागै रक्षानि बागै माने आंखा तेकिसे बायराव मुगो नखरि तंजाता आंगा माने बर कक सालाय दङ दा अबासिके माने फुन खलायलाय कक सालाय दङ दा आंगाय बर नखर थांबाय मान पराखा आंखायसे थांफिर गादा ने थांफिर गांगाय अबर तामन हिलासे आनि संगा आंगाय माने तैसे सुग्रुप सुग्रुप खाना गादा माने केस न रसायना हादि नि नो गांगाय माने मुगो दरगानाखै जों रां सालायै ना हाय नाय नि नो सागादा अमु गांगाय माने बरखौ जों मुसिनिया माने फाइगा न बंनि दिगि न फाइ न साबायगा साबाय माखाय द माने साबाय न माने हिनि खजाबै गादा जों बायना जों अबाहाय जों रां पैसा नांगे नौनि बोसानो जों साजा जिरिना नायो नै जों हिनि होगादा बरनखा खराबसो फाइ बर बोरै र माने पाजन मत नोंगनो ओमफ्राय चोला र गांगाय माने चोला बुरा गायसे नगो बानसे आं गादाय चिन्तिब्रा गायसे दङ हायबानो सिनिया मास थुब जानो बागै सिनिया दा बुंबुं मा मानदे कोनि बुंगो माया माने सिब सिनिया दा बुंनो কি পেয়েছেন এখানে বা এখানে খুব দুর্ভাগ্যজনক একটি ঘটনা ঘটে যায় গত মঙ্গলবার দিন রাত্রিবেলা এবং সত্যি একটি কিশোরী মেয়ে সে যাকে ভালোবেসে বিশ্বাস করে বেরিয়ে গেছে হয়তোবা তারই কোনো একটা ষড়যন্ত্র হতে পারে বলে আমার মনে হচ্ছে এবং সেই মেয়েটিও সেই ধারণাই করছে কিন্তু ঘটনার ইনভেস্টিগেশন চলছে এই এবং 3 জন এখন অবধি অ্যারেস্ট হয়ে গেছে কিন্তু সেই সঙ্গে রাজ্য মহিলা কমিশনের থেকে আমার কড়া বার্তা থাকবে যে আজকেও যারা রাজ্যে নারী ঘটিত অপরাধ কিশোরীদের প্রতি ধর্ষণের মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত হচ্ছে তাদের কিন্তু মহিলা কমিশন ছাড়বে না একেবারে খুঁজে খুঁজে বের করবে এবং যদি যে ব্যক্তি এই ঘটনার জন্য দায়ী তার শেষ দেখবে রাজ্য মহিলা কমিশন এবং নিশ্চয়ই মহামান্য আদালত এই ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিকে কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি দেবে এবং রাজ্য মহিলা কমিশন এই মেয়েটির সঙ্গে শেষ অবধি থাকবে। আচ্ছা ম্যাডাম একটা এখানে প্রশ্ন উঠছিল কি মনে করেন এই ধরনের আগেও ছিল এখনো আছে যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কখনো কোনো ঘটনা যদি ঘটে যায় পেছন দিকে কিছু অর্থ রোজগারের রাস্তা যে ব্যক্তি এই মেয়েটিকে 1 লক্ষ বা 1.5 লক্ষ টাকার একটা খবর দিয়েছে সেই ব্যক্তি আরো বড় কিছুর আশাতে আছে সেটা কিন্তু যে যারা এই ধরনের চেষ্টা করছে তাদের কাছে আমার কড়া বার্তা থাকবে যে আপনাদের ঘরেও মা বোন আছে অন্তত নিজের ঘরের দিকে তাকিয়ে এই সমস্ত কুকাণ্ড বন্ধ করা এবং সেই মেয়েটির কাছে আমরা রাজ্য মহিলা কমিশন থেকে এসেছি ওর সাথে কথা হয়েছে এবং সে তার যে বক্তব্য তার বক্তব্য হচ্ছে যে অর্থ দিয়ে সম্মান কেনা যায় না
এবং সেই বক্তব্যই থাকবে। এই মেয়েটিকে আমাদের কাউন্সিলিং চলবে যতক্ষণ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত শেষ না হচ্ছে, যাতে সামান্য অর্থের বিনিময়ে সে তার সম্ভ্রমকে বিকিয়ে না দেয়, তার চেষ্টাও রাজ্য মহিলা কমিশন করবে। मैम 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 कितना लोग पकड़ा गया अभी? जो गुनाह किया है वो लोग कितना लोग पकड़ा गया? अभी तक 3 आदमी पकड़ लिया है इस घटना में। और त्रिपुरा में हम लोगों ने देखा कि पिछले दिन हमने एक न्यूज़ में हमारा टॉक शो था, तब मैंने कुछ डाटा दिया जो 15, 16 एंड 17 को ऐसे रेप केस जो थे, तब से 18, 19 और 20 आज तक हम लोगों ने नारी के ऊपर जो निर्यातन होते हैं ये बहुत कमती किया है हम लोगों ने। तब का एनालिसिस था 349 और अब की एनालिसिस जो है अभी 177 है। और इस घटना को लेके और एक बार गया, लेकिन हमारा उद्देश्य रहेगा कि त्रिपुरा में इसके आगे और इस प्रकार की घटना ना घटे। मैम कुछ सोशल मीडिया में भी ये वायरल हुआ था पिछले कल शाम को, यहाँ पे शाम 7 बजे विक्टिम के घर में कुछ 21% लोग आए थे यहाँ पे कुछ सुलझाने के लिए, पैसा वगैरह देने के लिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक्यूज्ड पर्सन का काम ही है, दुष्कर्म करेगा और आके मीमांसा के लिए आ जाएगा। लेकिन ये जो लड़की है, हम ये आश्वस्त करते हैं पूरे त्रिपुरा वासियों के कि ये लड़की ऐसे लड़की नहीं है। इसके साथ जो हुआ इसका अंत तक वो जाएगी। और त्रिपुरा में ऐसे सोच लेने वाले जो लोग हैं उन लोगों को राज्य महिला कमीशन देखेंगे हम लोग।